Nuair bhaimín an feist, ba dá gheime N64 a chluichín nó scohan fanis. Bí it Lylat Wars agus Rogue Squadron. An san dá gheime stúrich tú a sco it jiffer visionin. Ba Rogue Squadron dyrif mas mawa chaine. Nin jenig tú lef ma level, joig tú baun o'r. Gaban trich i jo in je leech. Gyd y chwr mi criach Lylat Wars, gyd y chwr mi rif criach Rogue Squadron. Gachreid mi gyda'r mi siachat na ciad level. Wel, as yn dafyr da filis fichyd, noch Star Wars Squadron. Chwr mi criach. Se gemme ur fo votiv a hanas Squadrons. By motiv a rein in gemme Star Wars Battlefront a ja och hi'n bic an blian. Ha Squadrons gammas smach Scott Vanish a Horst Goetze, maar Luke Skywalker in je pot damerin. As a dói seo, I dullas as an a tradition gamich in Star Wars leid X-Wing vs TIE Fighter agus Rogue Squadron. Chanam bulach mar Rogue Squadron a ha Squadrons. An a Squadrons, hiu trashalig hiad versa mar gebig. Kutjach, ha roin jacket a hiv kuach de skahar. Vel sons gun kuru an a luas njos na pellerin akket, njos dache na tien. An a Squadrons bi a kruachig da filet. Inan a han a rebeltach agus inan a haar teuf na himperach. Lenny to skiel de character tra skiel a gemme, agus noch gi imrien characterin a biu jall. Maar isimpler ma hauir rebels a head, bi na hokelgoed hiad turis a hiu heras en dula sa gemme. Han skielach ma a chanila scanio. Leis go bhfuil agad sarí character a chruachu, ach leis nach gael comas agad sian i janúb man dolamach achga, han i op persentach agad. Mar sin han a character am gŵr George fata na sinjani. Is go hain, ba sgielach a gemme a farach go mór mar hosioch táisioch i sgielach a ddíiste a seo. Yn ryd eile nach ra bwlach am am yn gemme. Elis agad nŵr a heitio gan taidjalaf, nŵr a bafish gyd i dal gan taidjalaf, agus nuair chiad tú film an a 2D a chai chruacha san 3D, hiigh rudigin a dúnsaí an a dói airich. Well, ag amnan ha Squadrons a farach in cara marsin ach san VR. Had a chlich mi hain le clockage VR ach suring good, agus a colas vo imig farstin gemme gym big sin na siar. En I le janu scris a gemme ichid ach hai rutbeg airich a gamanan. Get a háisich mi le rud nach a nach heel bulach verifim in gemme, han tuavas an a ha cho ma. Han gemme aling, gemme cho boioch sa hami reichin sa giniolas. An a kutje gajinen, bunig it a vi an a film Star Wars le cho ma sa ha chomas. Stelum kutjach in ire as suring it rutin ahrachud a huf da hul hei. Veluur sons could be Y-wing akket ach be a lua, E-wing le gian bikin na shad, with 30 to shin. Yeah. Agus a an gánaí coscais ann hat a Y-wing lua inis ach cúteach lach, ha an A-wing agad na dain ach cúteach na slutí. Mar seo ha gach ní a chumal choramach. Agus a sin go háirí féimeáil son móg im chluichidar. Ha móg im chluichidar le spórsal. Ha rut na gaach go hástrí chuirt cearst a chaim mar ha iad le ma. Agus sérli mi gram na sér búlach a visa a clúche a carriage. U hain agus cerir carriagin, ulig a gúpar cálag agus a scé cálag, sin an aisling a hair cúlih a gemme agus jo vrúidir a ham. Nuair a chur mi criach scialach Squadrons le level a chud Lylat Wars nam chaine, hug e tokal mhór ga. Hug e cain orm a bhí nam fast. A chadúra seo, mi siachet a hiad level. Wel in continue sa bí ag bhfuil ui an a Star Wars ui an a bhí nad filet fanish. Gyn bí an forsa leiv a charja.